पाकिस्तान उस पाकिस्तान से कई सौ दर्जे पीछे चला गया। बीआरटी पेशावर बसें चलती हैं और फिर चलती हैं, कभी वो बस स्टेशन खराब होते हैं, कभी फ्लाईओवर को तोड़ना पड़ता है। अरबों रुपए आपके केपी के खजाने के लूटे गए बीआरटी पेशावर पे। एक ऐसा पाकिस्तान है कि जहाँ पर पहले चीनी बाहर भेजी जाती है, अरबों रुपए जेल में डाले जाते हैं, फिर चीनी बाहर से मंगवाई जाती है, अरबों रुपए जेल में डाले जाते हैं, गंदम बाहर भिजवाई जाती है और अरबों रुपए खजाने को वहां पर लूटा जाता है, जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। महंगाई आज आसमानों से बातें कर रही है। तारीख में इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। वो जो कहता है सब्र करो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं अब कहता हूं कि घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ इसको भगाओ। अब पर्ची चेयरमैन ने जब पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे अपना सीवी दे लिया, अब जब वहाँ नाकाम हुए पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ अपना मंजन बेचने वही सीवी लेके वाशिंगटन पधार रहे हैं। आईनी हुक्मरानी के लिए पुरजोश है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान से इस नाजायज हुकूमत का खात्मा करके ही दम लेंगे। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी हिस्सा है। कौमी सलामती के इजलास में उनकी अहमियत वजीर आजम होते हुए भी उनको शिरकत की जरूरत नहीं पड़ी, न किसी ने बुलाया। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी बोल रहा है और कहता है कि मुशर्रफ ने गलत फैसले किए थे। जब मुशर्रफ गलत फैसले कर रहा था तो आप कहते थे कि मुशर्रफ के पास इससे अच्छा ऑप्शन दूसरा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। आज पीडीएम का पार्ट शो सवात में हुआ। ईद के बाद ये पहला पार्ट शो है जो पीडीएम की जानिब से इनेकाद किया गया और वो भी सवात में केपीके में, जहां पीटीआई की हुकूमत है। ईद से पहले भी ये प्लेज किया जा रहा था कि ईद के बाद पीडीएम अवामी तहरीक शुरू करेगी और ये भी कहा जा रहा था कि उस अवामी तहरीक के नतीजे में हुकूमत मुमकिन तौर पर घर जा सकती है। लेकिन उसके बाद जो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे ऐसा कुछ लगता नहीं है। आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक मरतबा फिर हुकूमत को घर भेजने का दावा किया है। वो एक तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब गैर जरूरी हिस्सा है मुल्की सियासत का, और दूसरी जानिब एक मरतबा फिर उन्होंने एक तरह से डेट दे दी है। वो कह रहे हैं कि अनकरीब हुकूमत जाने वाली है और वो प्लेज भी कर रहे हैं कि हर सूरत इस हुकूमत से जान छुड़वा कर रहेंगे और खात्मा करके रहेंगे। दूसरी जानिब हमें शहबाज शरीफ साहब भी ये बात करते नजर आते हैं कि पीडीएम एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी है, उसका इत्तेहाद बरकरार है। लेकिन आज हमने देखा कि दो अलाइज जो शुरू में पीडीएम का हिस्सा थे वो नहीं थे, पीपल्स पार्टी नहीं थी और एएनपी नहीं थी। अब कराची में 29 जुलाई को भी एक जलसा होने जा रहा है। उसका टारगेट मुमकिन तौर पर ना सिर्फ पीटीआई होगी बल्कि पीपल्स पार्टी भी होगी। किस तरह से पीपल्स पार्टी इसको देखती है और ये जो इल्जामात आज शहबाज शरीफ साहब की जानिब से लगाए जा रहे हैं कि पीटीआई करप्शन में धुंसी हुई है, चीनी बाहर भेजती है फिर वापस मंगवा ली जाती है, इसी तरह से गंदुम वापस बाहर भेजी जाती है फिर उसको वापस मंगवा लिया जाता है। मालम जब्बा के हवाले से भी उन्होंने बात की कि अगर मैं मालम जब्बा जाऊं तो ये मुमकिन है कि किसी और के करप्शन के इल्जाम में मुझे ही धर लिया जाए। तो ये जो करप्शन के इल्जामात हैं ये तो मुसलसल अपोजिशन की जानिब से लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब माजी में बहुत सारे केसेस में अपोजिशन के बहुत सारे लीडरों के खिलाफ अदालतों में गए, इस तरह का मामला अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नजर नहीं आता है। अब पीडीएम कितना बड़ा खतरा है ये बात तो तय हो गई है कि किसी ना किसी तरह से ये एक्सेप्ट कर लिया गया है अपोजिशन की जानिब से कि इलेक्शन 2023 में ही होंगे। लेकिन एक मरतबा फिर ये क्यों इस तरह की डेडलाइंस देना शुरू कर दी हैं ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बल्कि शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि घबराए नहीं, घबराने का वक्त है और घबराने के साथ साथ भगाने का भी वक्त है। पहले वो ये बात कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अपोजिशन है उसने भगाना है, लेकिन अब वो अवाम से मुतालबा कर रहे हैं, अवाम से कह रहे हैं कि घबराओ भी और भगाओ भी। भाई ये काम तो अपोजिशन ने करना था, ये काम तो आपने करना था। आप कहीं नजर नहीं आ रहे, अपोजिशन कहीं नजर नहीं आ रही। इसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है? फिर दूसरी जानिब एक दूसरे पर पीपल्स पार्टी की जानिब से भी
اور مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی ہونے کا الزام مسلسل ابھی ریسنٹلی دیکھنے میں آیا ہے. اور اب شہباز گل صاحب ایک اور نئی بات بھی کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب واشنگٹن جا رہے ہیں, بنیادی طور پر اپنی سی وی واشنگٹن ایڈمنسٹریشن کو پیش کریں گے اور کہیں گے کہ ان کو حکومت میں آنے دیں اور وہ ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہے. پہلے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے تھے کہ جو سی وی ہے وہ پنڈی دی جاتی تھی, اب واشنگٹن میں سی وی کے لیے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کو سی وی پکڑائی جائے گی. تو معاملہ کیا ہے؟ کیا پی ڈی ایم مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے؟ حکومت 2023 تک اپنی مدت پوری کرے گی, انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے؟ اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ بہت زبردست پینلسٹ موجود ہیں. جمشید چیمہ صاحب معاون خصوصی ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, بڑی دبنگ بات کرتے ہیں. آغا رفیع اللہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور ماشاءاللہ بڑی جلدی سے انہوں نے ملکی سیاست میں ایک بلند مقام اپنا بنا لیا ہوا ہے. علی پرویز ملک صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلے علی پرویز ملک صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں, پی ڈی ایم کا اتحاد کہاں برقرار ہے؟ جیسا شہباز شریف صاحب دعویٰ کر رہے ہیں, نہ آپ کے ساتھ اے این پی ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی ہے, تو ایسی صورت میں کیا آپ ٹف ٹائم حکومت کو دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میتلا صاحب, آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. میں آپ کے سوال پہ بالکل آ جاتا ہوں, پر اس سے پہلے اس طرح یہ کلیریفائی کرتا جاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کو غیر ضروری حصہ کیوں کہا ہے. دیکھیں, میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, اس خطے کی جو صورتحال بن رہی ہے, جو افغانستان کی سچویشن ہے, جو بھارت کا انفلوئنس یہاں پہ اسٹیبلش کرنے کی کوششیں ہیں, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جس چیز کی آج اس ملک میں ضرورت ہے وہ اتحاد ہے. اور اس اتحاد کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آج عمران خان صاحب ہے. اور نہ صرف وہ آج یہ رکاوٹ بنے ہیں, پر انہوں نے پچھلے 3 سال کے اندر جب اس ملک کو بڑے بڑے چیلنجز درپیش تھے, آپ نے دیکھا آپ کے اوپر دشمن نے حملہ کیا, ابھی نندن کا واقعہ ہوا, انہوں نے اپنی وہاں پہ اپنی انا کو ایک سائڈ پہ نہ کر سکے, سارے سروسز چیف پارلیمنٹ ہاؤس میں آ گئے, آغا رفیع اللہ صاحب کے لیڈران, میرے لیڈران, سب وہاں پہ اپنے تحفظات کو ایک سائڈ پہ کر کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آئے. وہاں پہ عمران خان صاحب اس وقت بھی قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے موجود نہیں تھے. اس کے بعد آپ کے سامنے کشمیر کا معاملہ آیا, ہم نے کشمیر کو ٹویٹر کے اوپر اور وہ ایک تقریر کر کے ہی آزاد کرنا تھا. اس کے بعد آپ کو ہماری کوئی کوششیں نظر آئیں, حکومت کو کیا اپوزیشن نے اس وقت بلیک میل کرنے کی کوشش کی, یا ان کو کہا کہ بھائی آئیں ہمیں بتائیں آپ ہمیں کس طرح سے لیڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت بھی عمران خان صاحب سین سے غائب تھے. اس کے بعد گلگت بلتستان کا معاملہ آیا, اس کے بعد کورونا وائرس کا معاملہ آیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیا بتاتی ہیں کہ اس ملک کے اتحاد کے اندر صرف اور صرف ایک آدمی اور اس کی انا رکاوٹ ہے, اور اس لیے آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آئے. لیکن وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت جانے کے دن قریب آ گئے ہیں, ہمیں تو کہیں پر بھی حکومت جاتی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں بات اس طرح سے ہے میتلا صاحب کہ ایک چیز جو ساری کی ساری اپوزیشن جماعتیں, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں نہیں ہیں, پی ڈی ایم کا حصہ ہیں کہ نہیں ہیں, ان میں ایک چیز تو طے کہ عمران خان صاحب کے طرز حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ناگزیر ہو گیا ہے, کیونکہ انہوں نے اس ملک کی معیشت کو, اس ملک کے ایک عام آدمی کو مہنگائی کی چکی تلے اس طرح سے پیس دیا ہے کہ اس کے لیے جینا دوبر ہو گیا ہوا ہے. تو اس کے لیے جو جدوجہد ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی شہباز شریف صاحب ایز لیڈر آف دی اپوزیشن سب کو اکٹھا کر کے معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک پی ڈی ایم کا معاملہ ہے, وہاں پہ ہماری خواہش اور کوشش تو یہ تھی کہ ہم ایک فیزڈ انداز کے اندر وہاں پہ پریشر بڑھاتے ہوئے اور اس قسم کا ماحول بناتے کہ اس حکومت کو آج تک ہم گھر بیچ چکے ہوتے, لیکن وہ ماحول بنانے میں ناکام رہے ہیں آپ. میں آ رہا ہوں جی. دیکھیں اس میں کچھ ہمارے دوستوں کے تحفظات تھے, ہمارے سر آنکھوں پہ ان کے تحفظات, پر بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی اتحاد کو جس کی بیسس اعتماد ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے عہدوں کے پیچھے اس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو اس سے آپ کی تحریک کو نقصان پہنچتا ہے, اور اس کی طرف شاید آپ نے اشارہ کیا. پر میں کوئی تلخ بات نہیں کرنا چاہتا, آغا رفیع اللہ صاحب میرے بھائیوں کی طرح میرے لیے قابل احترام ہے. میں کوشش یہ کروں گا کہ جو سینئر ایلیمنٹ ساری اپوزیشن کی جماعتوں میں موجود ہے, آج وہ دوبارہ اپنا رول ادا کرے اور ان دوریوں کو ختم کرے تاکہ ہم ایک افیکٹو اپوزیشن کے طور پہ آگے آ سکے. اس نیت کے ساتھ ہمیں اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے. رائٹ. آغا رفیع اللہ صاحب, جیسے علی پرویز ملک صاحب کہہ رہے ہیں, یہ دوریاں پیپلز پارٹی ختم کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے شرط تو یہ ہے کہ آپ کو اسمبلیوں سے استعفے دینے پڑیں گے, جس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. نہیں, یہ قطعاً شرط نہیں ہے, آپ اعتماد بحال کریں. چلیں آغا رفیع اللہ صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں شاید بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے. اعتماد ان کے ساتھ بحال کیا جا سکتا ہے کہ جب اعتماد والی بات ہو. آپ کا اور میرا ایک رشتہ ہے پولیٹیکلی. ہم دونوں علیحدہ علیحدہ مختلف جماعتیں ہیں اور اس میں کسی کو کوئی اتنا اختیار, کسی کو اتنی کوئی ضرورت, کسی کو کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ مجھے نوٹس کرے یا مجھے. مطلب بات یہ کہ آپ نے دیکھیں, بڑی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اس دفعہ پارلیمنٹ میں ایک بات سیٹل ہوئی تھی کہ لیڈر آف اپوزیشن کو انہوں نے بات نہیں کرنے دی, جس کے بعد ان کو مجبوراً کرنے دینی پڑی. میاں شہباز شریف صاحب نے جب اپنی اسپیچ کمپلیٹ کی تو اس کے بعد اپوزیشن سے ان کی ریکویسٹ پر کہ جی لیڈر آف دا ہاؤس جب پرائم منسٹر آئیں گے وہ بات کریں گے, آپ لوگ ان کی بات سننی ہے, اور یہ طے ہو گیا. تو جب شاہ محمود کو فیل ہوا کہ تو یہ ساری باتیں سیٹل ہو گئی ہیں, تو اگر عمران خان ہاؤس میں آئے گا تو میری کیا اوقات رہے گی, تو اس نے خواہ مخواہ میں آ کے وہ غیر ضروری باتیں چھیڑ دی. بالکل ٹھیک ہے, یہ ماضی ہے آغا صاحب, یہ ماضی ہے. مستقبل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں میں آپ. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. تو ماحول کو آلودہ کرنا چاہ تاکہ وہ اسی طریقے سے جو نوٹس تھا وہ ان تمام پی ڈی ایم کو توڑنے کی ایک کڑی ہے, وہ ایک سازش ہے. بھائی ضرورت کیا ہے کہ آپ مجھے نوٹس کر رہے ہو. میرا جو پی ڈی ایم کے اندر موقف تھا وہ موقف میں پروف کر چکا ہوں کہ اگر ہم بائی الیکشن میں جائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا, اگر ہم سینٹ میں جائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا, اگر ہم یہ جو ابھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ اکٹھے مل کر کوئی جدوجہد کا آغاز کریں, جدوجہد کریں, کوئی واپسی کے لیے پی ڈی ایم میں بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میری نالج میں نہیں ہے, لیکن جس طرح علی عوان نے کہا کہ ایک ہمارا یہ موقف جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے ان نالائق حکومت کو قطعاً اس حال پہ, اس 22 کروڑ عوام کو ان کے رحم کرم پہ نہیں چھوڑنا ہے. ہم نے ہر حد امکان کوشش کرنی ہے کہ ہم جس طریقے سے اس دفعہ بجٹ بہت سی چیزوں پہ ہم ان کو بیک فٹ پر لے کے بجٹ میں تو آغا صاحب آپ نے واک اوور دیا ہے حکومت کو. اس طرح کا واک اوور تو ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, بلکہ ماضی بعید میں بھی نہیں دیکھا ہے. جتنی آسانی سے حکومت نے اس دفعہ بجٹ پاس کروایا ہے, سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. ایک منٹ شاہد میتلا صاحب, دیکھیں بات سنیں کہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی طرح لڑ نہیں سکتے. ہم نے اپنا کٹ موشن, اپنے تحریکیں اور اپنے تمام جو ایک جمہوری اور پارلیمانی پروسیس تھا وہ کمپلیٹ کیا, اور بڑا زبردست قسم کا کیا ہے. اور ہماری حاضری وہاں پر 99% موجود تھی. 2 لوگ ہمارے جو ایبسینٹ تھے وہ بھی کووڈ کی وجہ سے, کووڈ کے سرٹیفکیٹ ان کے وہ جو بالکل اتھینٹک. تو اس لیے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریف سا یہ بتا دیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت کے جانے کے دن قریب ہے؟ جانا چاہیے حکومت کو تو اپنے, کیونکہ جو ان کا وہ ہے بجٹ ہے وہ بجٹ ایسا ہی ہے کہ یہ جانے والا بجٹ ہے, کیونکہ یہ بجٹ کوئی ایسا نہیں ہے جس میں یہ فگر اور جو یہ ہدف چیز اپنا جو ہے نا وہ پورا کر سکتے ہیں. یہ صرف تو بجٹ سے تو کوئی حکومت گھر نہیں جاتی, یہ تو اپوزیشن کو گھر بھیجنا پڑتا ہے. جبکہ مسلم لیگ نون نے جب اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے عمران خان صاحب, اس وقت بھی پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا تھا, لیکن آپ نے نون لیگ سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا. نہیں کون سے, تو ہم نے تو کبھی بھی کسی بھی وقت ایسا نہیں کیا. اس دفعہ بھی جناب بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹ ہیں یہ لیڈر آف اپوزیشن کے باسکٹ میں جس طرح وہ چاہیں گے, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہاؤس میں اپنی حاضری رکھی کہ جس طرح لیڈر آف اپوزیشن چاہیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. رائٹ, بالکل ٹھیک ہو گیا. جمشید چیمہ صاحب, شہباز شریف صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ مالم جبہ میں بھی کرپشن کی گئی ہے, باقی بھی چینی بھی باہر بھیجی جاتی ہے, پھر وہی باہر منگوا لی جاتی ہے, اسی طرح سے گندم باہر بھیج کے واپس منگوا لی جاتی ہے. عوام میں بھی, میڈیا میں بھی یہ تاثر تو ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے, لیکن کارروائی نہیں ہوتی ہے کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
देखिए, मैं समझता हूँ कि अब पार्लियामेंट या सियासत को संजीदा हो जाना चाहिए। अगर मियाँ साहब का ये ख्याल है या मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि यहाँ पे कोई करप्शन हुई है, तो यहाँ अदालतें हैं, यहाँ पे नैब है, यहाँ पे एंटी करप्शन है, बाकी अदारे हैं, जहाँ जहाँ भी सुनवाई होती है, SCCP है, जो भी आप कह लें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वहाँ पे जाके इन्हें केस करना चाहिए। ये ना मीडिया में लोगों को ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत है, ना मीडिया में उछालने की ज़रूरत है। आप अदालत में जाएं और अगर आप पे इल्ज़ाम है तो जाके अदालत में सुरखरू हो। अगर आपने इल्ज़ाम लगाना है किसी पे या लगाया है तो उसका जो भी आपके पास सबूत है वो जाके दें। फिर चलो ये भी ठीक है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज टीवी पे आती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं, करने के बाद फिर ज़रूरी हो जाता है कि चलो टीवी पे आके जो कुछ कहना है आपने कहें, मीडिया में कहना है कहें, लेकिन बाद में अदालत में जरूर जाएं, बाद में नैब में जरूर जाएं, दरखास्त जरूर दें, फरीक बने। वो नैब के हवाले से तो इम्तियाजी सलूक का भी इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मालम जब्बा जाना चाहता था, लेकिन अगर मैं चला गया तो मुझे डर है कि नैब मुझे किसी और की करप्शन के इल्जाम में न पकड़ ले। देखें, नैब में चपड़ासी से लेके चेयरमैन तक मुस्लिम लीग नून के लगाए हुए हैं। अगर नैब के लोगों के क्रीडेंशियल ये हैं तो मुझे मुस्लिम लीग नून के जायज पे बड़ा ही अफसोस है। इस हुकूमत का इतना गंदा जायज, इतना क्या गुजरा जायज, इतने आप कह लें कंप्रोमाइज किस्म के लोग, इतने बुरे कैरेक्टर के लोग, इतने कमजोर लोग कि जो आप कह लें किसी को जाने पे पकड़ लेंगे और कोई इंसाफ नहीं करेंगे, कोई आप कह लें कोई यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए जहाँ जिसके लिए रखा गया वो काम करेंगे। एक एक बंदा इनका लगाया हुआ, वो अगर इतने गंदे थे, इतने बुरे थे, इतने तो वो लगाए क्यों है? मैं समझता हूं कि ये बड़ी ही ज्यादती की बात है कि अपने लगाए हुए जजेस, अपने लगाए हुए आप कह लें कि नैब के लोग, अपने लगाए हुए SCCP के लोग, उन पे जाके इस तरह आप अदम एतमाद कर दें। फिर जब भी आपको कोई रिलीफ मिले फिर आप सुरखरू हो जाएं। उन्हीं अदालत से, किसी अदालत से जमानत मिल जाए तो ये 2 उंगलियां खड़ी करके बाहर आ जाते हैं। अगर किसी अदालत में इनको पकड़ लें, आप कह लें कि इनकी जमानत कैंसिल कर दे, तो वहां अदालत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मैं समझता हूँ कि कोई एक रास्ता ले लें। मुस्लिम लीग नून का डायलेमा ये है कि इन्हें समझ नहीं आती कि बाजवा साहब की तारीफ करनी है या उनसे कोई हक मांगना है या उनसे आप कह लें कोई उनको गाली देनी है। एक बंदा बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ आपके लंदन में गाली देता है, यहाँ दूसरा भाई खुशामद करता है, वो उनके सामने आप कह लें पानी की बोतल लेके पेश करता है और कहता है तारीख के सबसे बड़े आदमी आप हैं। फिर जब आप कह लें कि आप जितने पार्लियामेंटेरियन हैं उनको जो लंदन में बैठे हुए मियाँ साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप इनको वोट दें। उन्होंने उनकी एक्सटेंशन के लिए बाकायदा वोट दिया और कोई वोट बाहर नहीं गया। जिन लोगों ने वोट दिया दूसरी बार, इसका मतलब है कि वाकई उनकी जेन्युइन, ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, उनकी जेन्युइन राय है कि बाजवा साहब काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जब वो काम इतना अच्छा कर रहे हैं तो फिर आप आके जलसे में आप क्या कह रहे हैं? मरियम बीबी क्या कहना चाह रही हैं? उनके ऊपर इतने शदीद या इतने रकीक इल्जामात भी लगाती हैं, उनको वोट भी दे देती हैं। मुस्लिम लीग नून आप कह रहे हैं कंफ्यूजन का शिकार है, बिल्कुल ठीक हो गया। चीमा साहब मौलाना फजलुर रहमान ने एक मरतबा फिर एक तरह की डेडलाइन दे दी है। वो कह रहे हैं एक तो इमरान खान साहब गैर जरूरी है मुल्की सियासत में, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द हुकूमत घर जाने वाली है। देखें, हर बंदा किसी न किसी के लिए गैर जरूरी होता है। चोर के लिए अदालत बड़ी गैर जरूरी चीज है। जिस बंदे ने लाश शिकनी करनी है, कानून शिकनी करनी है, उसके लिए कानून बड़ा गैर जरूरी है। जिस बंदे ने स्मगलिंग करनी है उसके लिए बॉर्डर बड़ा गैर जरूरी है। सो बेसिकली ये अपनी अपनी तरजीहात की बात है। इनके लिए देखें, यहाँ पे इस वक्त हम इस बात को मतलब कोई शक नहीं है कि देखें अगर तो गवर्नेंस का इशू है तो गवर्नेंस के इशू तो सिंध में ज्यादा है। अली परवेज मलिक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पता नहीं कि आटा आज महंगाई की चक्की में पिसने का उन्होंने जिक्र किया। अली परवेज मलिक आज 125 रुपए आटा कराची में महंगा है, हैदराबाद में, सखर में, लाड़काना में, पंजाब से 125 रुपए का बैग महंगा है। आप जिक्र क्यों नहीं करते? आप वहां पे कोई रिटेलिएट क्यों नहीं करते? आप वहां पे आपकी पार्टी नहीं है, आपको वोट ही वहां से मिलते। अगर वोट मिलते हैं तो आपका मैंडेट नहीं है कि आप जाके वहां पे रिटेलिएट करें, वहां पे जाके कैंपेन चलाएं। आप जिक्र क्यों नहीं करते? वो अगर तो गवर्नेंस का इशू है हमारा, अगर गवर्नेंस का इशू है तो आप अगर हमारे खिलाफ कोई कैंपेन करते हैं तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कैंपेन शुरू करनी चाहिए। जमशेद चीमा साहब, आपकी इजाजत से यहाँ पर ब्रेक मुझे लेनी है। एक छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। खास तौर पर बात करेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने यह कबूल कर लिया है कि अब इंतखाबात 2023 में ही होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। अली परवेज मलिक साहब, जमशेद चीमा साहब ने एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। वो कह रहे हैं एक तो मुस्लिम लीग नून कन्फ्यूजन का शिकार है कि खुशामद करनी है या तनकीद करनी है, और दूसरा आप सिंध में किसी किस्म की अपोजिशन नहीं करते हैं, सारी अपोजिशन आपको पंजाब में ही करनी नजर आती है। देखें मेतला साहब, मैं उससे पहले जो पिछले सेगमेंट में बात हुई, मैं आगा साहब से नायती एहतरामन गुजारिश करूंगा। पीडीएम का एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर हम सब ने तय किया था। राजा परवेज अशरफ साहब उसके ओहदेदारान थे। जब भी पार्टी का या उस तहरीक का डिसिप्लिन वायलेट होगा तो बिल्कुल उससे पूछा जाएगा, और अगर किसी को तरीका कार के साथ इख्तलाफ है तो राजा परवेज अशरफ साहब को पीडीएम के अंदर रह के उस बात के ऊपर एहतजाज करना चाहिए था, टीवी के ऊपर आके ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा। अब जहां पे चीमा साहब ने कहा कि चलिए मुझे एक छोटा सा इनपुट दे लेने दीजिए। पीपल्स पार्टी वाले ये बात बारहा कह चुके हैं कि इस्तीफों के हवाले से कभी भी किसी भी सेशन में बात ही नहीं हुई। देखिए, मैं इस्तीफे की बात ही नहीं की जी। देखें, जहां तक पीडीएम का मामला है, इस्तीफे के ऊपर इनकी अपनी राय हो सकती है, मैं उसका एहतराम करता हूं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जब मामला तय कर लें कि चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा, डिप्टी चेयरमैन के लिए जेयूआईएफ का होगा, तो उसके बाद लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन का ओहदा अगर नून लीग के लिए तय हो गया, जब आपने उसके खिलाफ आपने डिसिप्लिन की वायलेशन की और जाके हुकूमती इत्तेहाद से वोट ले लिए, तो मेरा तो गिला वो है। बाकी जो पीडीएम के अंदर कंसेंसस के साथ मामला होगा उसके मुताबिक पीडीएम आगे चलेगी, यही हमने उस वक्त तय किया था। अब उसके बाद चीमा साहब ने दो तीन बातें की। उन्होंने कहा कि जी करप्शन कहीं पे भी हो गलत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मुझे बताएं, जो चीनी की इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसके अंदर इमरान खान साहब खुद जिसके ऊपर रिलाय करके बार बार कहते हैं कि जी लोगों की जेबों के ऊपर 100-150 अरब का डाका डाला गया, उस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर क्या ये नहीं लिखा कि 40% जो मार्केट है वो जहांगीर तरीन, हुमायूं अख्तर, खुसरो बख्तियार कमांड करते हैं? तो आज वो किन की सफों में बैठे हैं, वो किन की काबीना के अंदर बैठे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं मिसाल बनाते अगर ये इतने यहाँ पे एहतसाब के अलमबरदार हैं? इसके अलावा दवाइयों वाले वो किधर गया, आमिर कियानी, उसके बाद वो बाबर बिन अता जिसके ऊपर बिल एंड गेट्स फाउंडेशन ने आके इल्जाम लगाए कि हमसे पैसे मांगता था, वो रावलपिंडी जो आपका अभी रिंग रोड का मामला है, तो ये सारी चीजें सामने है ना। इसके ऊपर नैब चेयरमैन एक्शन लेना चाहता है, बिल्कुल ले, हम तो उनको ये पहले कहते हैं। और हमारा तो नैब के ऊपर इतराज ही ये है कि उनको हुकूमत ने इस तरह से आर्म ट्विस्ट करके रखा हुआ है जिसकी उन्होंने खुद चेयरमैन साहब ने बड़े मौकों के ऊपर आके तस्दीक भी की है। उन्होंने क्या ये आके नहीं कहा कि जी जब ये मैं मांगे टांगे की हुकूमत के खिलाफ, इनके वजीरों के खिलाफ एक्ट करता हूं तो मेरा ये टीएडीए और बजट काटते हैं, क्या ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? क्या आपने ये नहीं देखा कि पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिसने बेपनाह खिदमत की थी अपने सूबे की, उसको किस तरह से यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है? और जो वहां पे परवेज खटक साहब थे जिन्होंने एक बीआरटी, जो शहबाज शरीफ साहब ने जिस पैसों के अंदर 3 बीआरटीज बना दी उस पर बनाई, तो उनके खिलाफ किस तरह से उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है? और चीमा साहब कह रहे हैं कि गवर्नेंस के इश्यूज सिंध में भी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून वहां पे बिल्कुल बात नहीं करती है। देखें, बात इस तरह से है कि मैं जहां से मुझे मेरे शहर ने नुमाइंदगी का हक दिया है, मैं तो उनके इश्यूज से ज्यादा वाकिफ हूं ना। अगर महंगाई जो है कराची के अंदर ज्यादा है या सिंध के अंदर ज्यादा है या वहां पे गवर्नेंस के इश्यूज ज्यादा है, तो इनको बिल्कुल टेकअप करना चाहिए। मैं इनके साथ हूं आगा साहब से ये गुजारिश करने के लिए कि वहां पे भी महंगाई की सूरत हाल को बेहतर करें। अब जहां तक आपने बात की कि जी ये खुद कंफ्यूजन का शिकार है, खुशामद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमें किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं है। हमने जिस हाल के अंदर ये पिछला इलेक्शन लड़ा है और जिस किस्म की अवामी सपोर्ट के साथ हम असेंबलियों के अंदर जिस माहौल के अंदर आके बैठे हैं, हमें किसी की खुशामद की जरूरत नहीं है। मगर हम एक मैच्योर पार्टी है, हम इनकी तरह वो इमेच्योर पार्टी नहीं है कि कंटेनर के ऊपर जाके धावा बोले वहां पे पीटीवी के ऊपर हुंडी की तरकीब दें। हम इदारों को मजबूत रखना चाहते हैं और चाहते हैं इदारे अपने दायरा कार के अंदर रह के काम करें। अगर कोई उसके अंदर उसका इनराफ करेगा, हम उसकी निशानदेही करेंगे। और पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया। आगा रफीउल्लाह साहब, अली परवेज मलिक साहब कह रहे हैं हम बहुत मैच्योर पार्टी है, इसलिए जहां पे खुशामद करनी होगी वहां पे खुशामद करेंगे और जहां पे तनकीद करनी होगी वहां पर तनकीद करेंगे। मैंने कहा तो आपको भी मुस्लिम लीग नून कन्फ्यूजन का शिकार नजर आती है। बिल्कुल ये नहीं कहा। मैंने कहा हम कोई खुशामद नहीं करेंगे, हम अवामी वोट के बेसिस के ऊपर आए हैं और जो सही समझेंगे उसको सही कहेंगे और जो गलत है उसको गलत कहेंगे। बिल्कुल सही है। आगा साहब, मुस्लिम लीग नून आपको कन्फ्यूजन का शिकार नजर आती है? देखिए, मैं इस टाइम अली मेरा जो भाई है वो कंफ्यूज मुझे नजर आ रहे। बात ये है कि हमने पीडीएम के ऊपर अगर हमें वो नोटिस या वो तरीक़ेकार वो पीपल्स पार्टी को एड्रेस करके वो नोटिस ना देते, वो अपनी जो
उस तहरीक में जो लोग उनके साथ मेंबरान हैं उन मेंबरान को देते और उनसे जो बात करते, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नोटिस किया नंबर 1, और उसके बाद हम तक नोटिस पहुंचने की दूर की बात ही पता नहीं या कब मिलता, इन्होंने मीडिया पे पहले चला दिया। बात ये है कि जब आप इस किस्म के सियासी वॉर करेंगे तो हमने तो सारी जिंदगी स्टेब्लिश अगेंस्ट सियासत की है, इन चीजों को हम बहुत बेहतर समझते हैं और बहुत बेहतर हमें इस किस्म की वारदात का पता आगा साहब, बड़ी माजरत के साथ ये बहुत लंबी डिबेट है। जो पीपल्स पार्टी है हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है। खैर ये डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, और ये जो नैरेटिव पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिश किया हुआ है ना कि हम हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, ये गलत है। मुस्लिम लीग नवाज ने नहीं दिया, पीडीएम के सदर ने दिया था। शायद मेतला साहब मेरी बात सुने। बात ये है कि मैं आपको अगेन इस तरह की पीडीएम को हम कहीं भी नहीं मानेंगे जो हमारी पार्टी को चैलेंज करे या पार्टी को, तो आप हम गलत डिबेट में जा रहे हैं। बात ये है कि मैं आपको अगेन दोबारा बताऊं कि ये आपकी राय हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का साथ बिल्कुल सही है। चले आगा साहब आगे बढ़ते हैं, आपकी इजाजत से आगे बढ़ते हैं। अब पीपल्स पार्टी ने ये तस्लीम कर लिया है, कबूल कर लिया है कि अब इंतखाबात 2023 में ही होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऐसे बयानात अब आ चुके हैं। अब आपका हुकूमत को घर भेजने का कोई इरादा नहीं है। अगर रफीउल्लाह साहब ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट को हम ये गवर्नमेंट घर जाएगी और ऐसी बात नहीं है ये, लेकिन हम कोई गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी कोई इस किस्म का इकदाम नहीं लेंगे कि जिससे जमहूरियत डीरेल हो या हाँ, इन नालायक हुकूमत को घर भेजने के लिए हम हर जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे। कोई गैर जमहूरी तरीका ना इस्तेमाल करते हैं ना इस्तेमाल करेंगे। फवाद चौधरी साहब भी आगा साहब यही बात कर रहे हैं कि जो मुस्तरद टोला है उसके पास किसी किस्म का प्लान नहीं है। आपके पास कोई प्लान है कौम को आगे लेकर जाने का, मुल्क को आगे लेकर जाने का, और खास तौर पर हुकूमत को घर भेजने का? देखिए, हमारे हुकूमत तो अपने वजन से खुद जाएगी, लेकिन हमारे पास ये प्लान है कि हम इस जो महंगाई का तूफान, जो बेरोजगारी का तूफान, जो इस टाइम लोड शेडिंग का तूफान, जो इस टाइम कौम पर मुख्तलिफ अजाब मुसलत किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, उसकी रोकथाम के लिए हम बाइक के साथ रहें, चाहे उसमें हमें किसी भी किस्म की तहरीक चलानी पड़े, चाहे रोडों पे आना पड़े, चाहे पार्लियामेंट में, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है और वो अपना स्ट्रगल कर रही है। राइट, इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जमशेद चीमा साहब, आप समझते हैं जैसे अपोजिशन का भी बहुत सारे बयानात से ये तासुर मिलता है कि इंतखाबात 2023 में ही होंगे, तो आपकी अब 2023 के लिए तैयारी हो रही है? देखें, तैयारी इलेक्शन के लिए जो करना काम नहीं है। बेसिक तो बात है कि आप डिसीजन ठीक करें, डिसीजन पॉपुलर डिसीजन ना करें, आप मेरिट पे डिसीजन करें। तो उसमें गौर करें जरा हमारे डिसीजंस को कि हमने इंसानों की बुनियादी जरूरत साफ हवा है, सो एनवायरनमेंट के लिए जो हमने जिस तरह 1 बिलियन दरख्त 10 बिलियन दरख्त की बात की है। फिर दूसरी अगर जरूरत देखें तो पानी का महफूज करना। 138 मिलियन एकड़ फीट पानी है यहाँ पे, आप कह लें सिर्फ 13 मिलियन एकड़ फीट का जखीरा करने का आप कह लें गुंजाइश थी। अब हम उसको डबल करने जा रहे हैं और ये 1968 के बाद पहली बार हो रहा है। सो ये भी आप कह लें कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के प्रोजेक्ट जो हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। फिर तीसरा, इसके बावजूद आप साथ देखें बड़ा इंपॉर्टेंट कि कोरोना के दौरान सिर्फ दुनिया में 5 मुल्क ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी पॉजिटिव रही। उसमें चाइना है, बांग्लादेश है, मिस्र है, ताइवान और वियतनाम। ये सिर्फ 5 मुल्क ऐसे हैं। हमारी इकोनॉमी पिछले साल जो रही 0.04% माइनस गई। इसका मतलब है कि हम ऑलमोस्ट न्यूट्रल के करीब थे। तो हमारी परफॉर्मेंस जो है दुनिया के 193 मुल्कों में ये कहीं आप कहें टॉप 10 में, टॉप 7 में, टॉप 8 में मौजूद है। फिर इस साल अगर देखें तो हमारी परफॉर्मेंस, हमें ताना दिया जाता है इंडिया का, जब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8 समथिंग नेगेटिव है, हमारी आप कह लें कि इस साल भी 4% पॉजिटिव गई है। 2 साल में अगर इंडिया की ग्रोथ और हमारी देखें, हम आगे चले गए हैं। हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में मुस्लिम लीग नून के दौर में लगातार साउथ ईस्ट एशिया में सबसे जो जीडीपी ग्रोथ कम थी वो पाकिस्तान की थी, सिवाय अफगानिस्तान के। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया चीमा साहब।
اپوزیشن جی ہماری اگر دیکھیں تو ہماری اگر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دیکھیں یا دنیا میں دیکھیں یا ایشیا میں دیکھیں تو ہم کہیں آپ ٹاپ 10 میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب یہی پھر یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا رول آف لا آ گیا. یہاں پہ جو دو طرح کی اکانومی کی آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھیں, آپ میڈیم اسکیل یا اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھیں, پھر ہاؤسنگ اسٹرکچر دیکھیں, ٹیکسٹائل کی اس سال تقریباً $3 ارب, $3.5 ارب. علی پرویز والوں کو بالکل پتا ہے کہ 13 ارب سے 15.5 ارب پہ آپ کی ایکسپورٹ کئی سال بعد آگے گئی. سو ہائیسٹ آپ کہہ لیں کہ فصلیں پیداوار دی, ہائیسٹ اس سال آپ کہہ لیں کہ چلی گئی, آپ کی ایکسپورٹ چلی گئی. اگلے سال اپٹما کے لوگ. تو آپ کو چیمہ صاحب 2023 سے پہلے پی ڈی ایم سے اپوزیشن سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں ان سے 2023 میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں غور کریں, انسانوں کا خمیر نیکی پہ اٹھا ہے, انسانوں کا خمیر برائی پہ نہیں ہے. اگر آپ کرپٹ ہیں, اگر آپ کے ساتھ خاندانیت کا مسئلہ ہے, اگر آپ نالائق بچیوں کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں تو لوگ کبھی بھی قبول نہیں کرتے. 22 کروڑ لوگ اس ملک میں آزاد ہیں. ان کو یہ مسلمان ہیں جنہوں نے پہلے غلام آزاد کرنے شروع کیے تھے. اس میں کوئی غلام نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نالائق بچے اور نالائق بچیاں جو باہر سے کوئی رہتے باہر ہیں, جن کی جائیدادیں باہر ہیں, جن کو اس ملک کی زبان نہیں آتی, جن کو اس ملک کا کلچر نہیں آتا, ان کو بادشاہ جب بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ داغدار لوگ ہیں. داغدار لوگوں کو کے ساتھ ہمیں خطرہ ہوگا. کیوں ہوگا بھائی؟ کیا گورننس اچھی ہے پیپلز پارٹی کو ان سے خطرہ ہوگا؟ یا شہباز شریف صاحب ان کے خاندان میں کون سا آپ کا بالغ بچہ جو منی لانڈرنگ میں ملوث نہیں ہے؟ کوئی بالغ بچہ مجھے بتا دیں رشتہ داروں میں یا آپ کہہ لیں کہ فرسٹ جنریشن میں جو منی لانڈرنگ میں ملوث نہ ہو. جس خاندان کے سارے بالغ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں ان سے ہم ڈریں گے, ان سے ہمیں خطرہ ہے؟ بھائی نہیں, یہ داغدار لوگ ہیں, بالکل صحیح ہے. میں اس کا جواب لے لیتا ہوں, غلام بنانا چاہتے ہیں, ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ٹرانسپیرنسی میں رول آف لا میں پوائنٹ آپ کا اسٹیبلش ہو گیا. چیمہ صاحب, علی پرویز ملک صاحب, آپ کی تو تمام لیڈرشپ ہی داغدار ہے, منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہے, تو اس لیے وہ تو فیل کر رہے ہیں کہ 2023 میں بھی ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. اچھا میتلا صاحب, بات اس طرح سے ہے کہ بچے کس کے کہاں پڑھ رہے ہیں اور کس کے پاس رہتے ہیں, میں ادھر نہیں جاتا. میں گزارش کروں گا چیمہ صاحب کو کہ کائنڈلی اس بات کو یہاں پہ رہنے دیں. اس کے بعد کس کے لیڈر ہیں اور اس کے کون خرچے اٹھاتا ہے, اور ان ایٹمیم کو نوازنے کے لیے چینی کی قیمت, آٹے کی قیمت, دوائیوں کی قیمت کیوں بڑھائی جاتی ہے, میں اس طرف بھی نہیں جاتا کیونکہ ہم پھر ایک ٹینجنٹ کے اوپر بات کو آگے لے کے چلے جائیں گے. پر میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے مودبانہ گزارش اپنے بھائی آغا صاحب کو یہ کرتا جاؤں کہ جو پی ڈی ایم کا نوٹس یا وضاحت مانگی گئی تھی نا, وہ پی ڈی ایم کے صدر نے مانگی گئی تھی, اور پی ڈی ایم کا جو اپنا آئین ہے اس کے تحت مانگی گئی تھی. تو گزارش اتنی ہے, ہم یہاں پہ ایشوز کو ڈیفلیکٹ نہ کریں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سینٹ کے ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے حکومتی اتحاد سے جا کے ووٹ لیے ہیں, اور وہ بالکل نامناسب بات تھی. اب جہاں پہ چیمہ صاحب نے اپنی کہانی بتائی اکنامک اچیومنٹس کی, گروتھ کی, ذرا ان کو کہیں اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلے 3 سال کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے, ایوریج کیا 2% سے بھی کم گروتھ تھی کہ نہیں تھی؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی, میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. پرویز ملک صاحب, علی پرویز ملک صاحب, ٹائم میرے پاس ذرا ختم ہو رہا ہے. میں چیمہ صاحب سے ایک بات کا جواب دے کر دوبارہ ان ایمپلائے ہوا ہے ہر سال کے اندر, جس کا مطلب ہے 45-50 لاکھ بندہ یہاں پہ بغیر نوکری کے آج پاکستان تحریک. ملک صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جب جی چیمہ صاحب, آپ واشنگٹن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب سی وی لے کر وہاں جا رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک آپ الزام لگاتے تھے کہ سی ویز جو ہیں وہ پنڈی میں دی جاتی ہیں, اب آپ واشنگٹن کا الزام لگا رہے ہیں, تو ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, سی وی ہمیشہ 2 جگہ دی جاتی ہیں, پنڈی میں بھی دی جاتی ہیں اور واشنگٹن میں بھی دی جاتی ہیں. اب 3 جگہ دی جا رہی ہیں, پنڈی میں بھی, دہلی میں بھی, اور آپ کہہ لیں واشنگٹن میں بھی. پنڈی والے آج کل لے نہیں رہے, لہٰذا ان کو پانی دیا جا رہا ہے, بوتل دی جا رہی ہے, خوشامد کی جا رہی ہے. ایک بھائی کو خوشامد پہ لگا دیا, پانی اور بوتل کی بات کر رہے ہیں چیمہ صاحب, پہ لگا دیا, وہ ڈیوٹیاں بانٹ لی ہیں. گڈ کا بیڈ کا والی بات ہے. دیکھیں, مسلم لیگ نون کا جو ماضی ہے کبھی بھی جمہوری قدروں کے حوالے سے اچھا نہیں رہا. میں آغا صاحب, بالکل صحیح ہے, میں آغا صاحب کی طرف, ٹائم ختم ہو رہا ہے, 30 سیکنڈز رہ گئے ہیں, جواب لے لینے دیں. ایک خاندان کے 33 لوگ اگر حکومت میں ہوں, ایک خاندان کے, میرے بھائی سوال پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ تھا, پاکستان مسلم لیگ کو ان کو پھر کھینچ کے لیں. مریم نواز کیا ان کے دماغ سے اترے گی نہیں؟ ٹھیک ہے, یہ جمہوری ہے ہی نہیں, یہ کبھی بھی جمہوری تھے ہی نہیں.
ना इनका आगाज जो हुई है, अली परवेज मलिक साहब, आपने भी कोई सीवी दी है पिंडी में या वाशिंगटन में, या बिलावल सीवी लेकर जा रहे हैं? गुजारिश मैं मेतला साहब जहां से आगाज किया था ना, उसी बात पे इख्तिताम करता हूं कि मुझे शर्म आती है कि इतने इमेच्योर लोगों को आज हुकूमत के अंदर हमने बिठा दिया है कि आज जिस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, वहां पे ये कभी टिट फॉर टैट पॉलिसी के तहत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन के ऊपर हमला करवाते हैं असेंबली के फ्लोर के ऊपर, आज इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे बिलावल साहब के ऊपर, बाकी लीडरशिप के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, लोगों की हुब्बुल वतनी चैलेंज कर रहे हैं कि इंडिया में जाके सीवी दे रहे हैं। कौन गया था इलेक्शन से पहले प्राइवेट जहाज पे मोदी को मिलने? किसने मोदी के लिए दवाएं की थी? खुदा का खौफ करें, खित्ते की सूरत हाल का एहसास करें। चलिए, बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब, जमशेद चीमा साहब और आगा रफीउल्लाह साहब, आप तीनों का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।